Pebbles Bengali. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूँ साइली और ये है मेरी दोस्त पूजा। तो चलिए आज हम सीखते हैं डांडिया के कुछ नए स्टेप्स। लेग मूवमेंट्स, राइट लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। फिर से करेंगे, राइट लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। Hand movements, 1 2 1 and 2, 1 2 1 and 2, 1 2 1 and 2, 1 2 1 and 2। चलिए इसे फिर से करते हैं, 1 2 1 and 2, 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 1 2 3 and 4, 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 1 2 3 and 4। चलिए अब हम इसे म्यूजिक पर करते हैं। चलिए अब हम अगला स्टेप करते हैं, लेग मूवमेंट, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर से देखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हैंड मूवमेंट्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर से करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम इसे दोबारा करेंगे, 5 6 7 एंड गो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम इसे म्यूजिक पर करेंगे।
चलिए अब हम अगला स्टेप करते हैं। लेग मूवमेंट, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। चलिए अब हम इसे फिर से करते हैं। 5 6 7 एंड गो। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 and go। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हम इसे म्यूजिक पर करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम ये सारे स्टेप्स म्यूजिक पर करेंगे। Pebbles Bengali.